Hi, hello everyone. I am Siddhisha from Srinu Dance Studio. Welcome to my YouTube channel. ఈ రోజు నేను 3 బేసిక్ స్టెప్ చెప్పబోతున్నాను. ఈజీ వేలో తక్కువ డ్యూరేషన్ లో ఫినిష్ చేస్తాను. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం కదా. Ready? First step, legs. 1, 2, 3, 4. Next hands. 1, 2, 3, 4. Legs, hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hands, legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఇంకొంచెం ఫాస్ట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. రెడీ? సెకండ్ స్టెప్, లెగ్స్ డిప్పింగ్ చేయాలి. రెడీ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legs, hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ready? Third step, legs. First leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ready? Hands, legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ready? 3 steps కలిపి చేద్దాం. Ready? First step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you for watching.